Hello students, আজি আমি trigonometry metric trigonometry pra 2000 from 2025 to 2020 ji আজি leke ahise we'll try to cover them. Okay. Because of previous year question kora loge loge tumi metric ki ahibo pare tara onuman loba pariba. Yes, no, that is why practicing previous year questions is extremely important. At least up till 2020. Why? Because before 2020, before COVID-19, the situation was slightly different, right? So after COVID-19, there was a structural change in the HSLC pattern. Yes, it's into 45 marks or MCQ or any analytical questions. About COVID-19 episode hai akonman sabai introduce kora start korise. ঠিক আছে but trigonometry এটা এনেকুৱা chapter যাৰ পৰা মাৰ্ক স্কোৰ কৰিবলৈ খুবেই সহজ provided আমি গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা জানো ফৰ্মুলা ক'ব গ'লে তো তিনটাই আছে ক'ব গ'লে এই sin স্কয়াৰ থিটা বা sin স্কয়াৰ a plus cos স্কয়াৰ a equals to 1 আৰু আপোনাৰ তোমাৰ 1 plus tan স্কয়াৰ a আৰু 1 plus cos স্কয়াৰ a এগিতে তিনটা ফৰ্মুলা ওপৰতে গোটেই sin cos cot cosec sec সব ডিফাইন্ড হৈ আছে হয়নে সো আমি 2025 পৰা 2020 লৈকে চাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বাৰে বাৰে আহি থাকে আৰু যদি তুমি এবাৰ আমি কৰি কিনে চাওঁ আমি গম পাম যে 2025 পৰা 2020 লৈকে লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত প্ৰায় একে ধৰণৰ কোৱেশ্চনে প্ৰায় আহি থাকে হয়নে আমি সলভ কৰি চাওঁ okay yes we will now solve this question came last year তোমালোকৰ seniors এটো question পাইছিলে নিজৰ মেট্ৰিক পেপাৰত this came in year 2025 মানে এবছৰ পেপাৰতে তোমালোকৰ কাৰণে লাষ্ট ইয়াৰ হ'ব এবছৰ পেপাৰত ক'ব গ'লে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ তোমালোকৰ কাৰণে so কি দিয়া হৈছে the question came for 2 marks it was in section B just after MCQ question to prove কৰিব দিছে you are told to prove that sec theta minus tan theta whole square is equals to 1 minus sin theta by 1 plus sin theta হয় এটা বহুতে কি কৰিব পাৰে বহুতে ল'ব পাৰে যে বহুতে কি কৰিব বহুতে if I take the left hand side মই যদি left hand side to লওঁ কি দিয়া হৈছে মোক দিয়া হৈছে sec theta minus tan theta whole square হয় তুমি যদি ইয়াতে ভুলতে যদি ইয়াত তুমি a minus b whole square ফৰ্মুলা কৰি এক্সপান্ড কৰি দিয়া তেনে হলে তো তুমি আৰু পৰীক্ষাত তোমাৰ 10 মিনিট গুছি যাব you will be stuck there ঠিক আছে question similar to this are in your exercise এটো আছে হয় তো ইয়াতে কি কৰিব লাগে তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব নহয় তুমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব যে যদি sec is a reciprocal of cos sec theta যদি মই 1 by cos theta লিখো আৰু tan theta কি হয় tan theta হয় আমাৰ sin theta by cos theta এই হোল স্কয়াৰ ৰাখো হয়নে মই ব্র্যাকেট ওপেন নকৰো ঠিক আছে ইয়াতে কি কৰিম এতিয়া ইয়াতে LCM লবলে কবলে একো নাই ডিনোমিনেটৰ তো দুইটাতে সমান হয়নে তো ইয়াতে মই ললো cos theta আৰু ইয়াতে আহিলে 1 minus sin theta এপিনে আহিলে হোল স্কয়াৰ হয়নে তো ইয়াতে মই কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা what will be the next step ইয়াৰ পিছত I can distribute the square to both the numerator আৰু denominator দুইটাতে মই distribute কৰি দিব পাৰো তো মই কি লিখিব পাৰিম ইয়াতে মই লিখিব পাৰিম যে 1 minus sin theta whole square by cos square theta হয় না so at least hey numerator right hand side কিবা এটা পার্ট তো আহিছে হয় না denominator খালি cos square theta আছে তো ইয়াতে কি কৰা যায় ইয়াতে here we have to apply the first identity the sin square a plus cos square a equals to 1 হয় না কি এপ্লাই কৰিম আমি জানো যে sin square theta
sin square theta plus cos square theta equals to 1 হয় so ইয়াৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰিম যে cos square theta equals to 1 minus sin square theta হয় না cos square theta ক মই 1 minus sin square theta লিখিব পাৰিম তো এই বস্তুটো মই এটা ডিনোমিনেটৰ লিখি দিম ডিনোমিনেটৰ লিখি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব this will be 1 minus sin theta whole square by 1 minus sin square theta হয় না still আমাৰ right hand side ফৰ্মটো আহা নাই but if you see 1 ক মই 1 square লিখিব পাৰো তেতিয়া এই a square minus b square ফৰ্মত নাহিব নে আহিব হয় না তেতিয়া a square minus b square ফৰ্মত আহিব তেতিয়া মই কি লিখিব পাৰিম I can write that 1 minus sin theta whole square divided by 1 minus sin theta by 1 plus sin theta right e আৰু ইয়াৰ এটা পাৱাৰ ক্যান্সেল যাব right তো বাকি কি থাকিলে 1 minus sin theta by 1 plus sin theta and that is exactly our right hand side easy asile provided you do not open the bracket তুমি যদি ইয়াতে a minus b whole square formula লগাই দিয়া sec square theta minus 2 sec theta into tan theta plus tan square theta answer আহিব obviously আহিব but অকনমান টাইম লাগিব পাৰে হয়তো আৰু এই right hand side ফৰ্মটো নাহিবও পাৰে because your left hand side অকন sec আৰু tan আছে right hand side অকন sin আৰু sin আছে খালি হয় সো সেইকাৰণে আমি তাক simplify কৰিবলে sec আৰু tan ক sin আৰু cos ৰ ৰেসপেক্টত আনিবই লাগিব তেতিয়াহে গৈ কেনে ই আহিব ঠিক আছে you look over this if you have any doubt you can say it later in the comments okay we'll try to resolve it in the next videos again we'll be releasing videos on this PYQs we have done trigonometry method beleg aru series ahibo entire 14 chapters will be covered all the chapters of mathematics will be covered for a PYQ part okay so stay tuned on that tomorrow ekhine kiba doubt ase ni swa now তোমালোকে যদি চোৱা এটো আসলে কোৱেশ্চন এটো আসলে 2025 ত আহিছিলে why it is important to do previous year question because এটো 2025 ত আহিছিলে if I show you this question this question came in 2020 and if you look closely almost একে ফৰ্মে নহয় নে তাতে sec আৰু tan আছিলে তাতে sec আৰু tan আছে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে cosec আৰু cot ইয়াতে উল্টা কেটা আৰু এপিনে আছে 1 minus cos আৰু 1 plus cos তাতে 1 minus sin আৰু 1 plus sin আছিলে একে ধৰণে সলভ কৰিব লাগে we have to solve it in exactly same manner কেনে কৰিব লাগে if you see if I take the left hand side কি কৰিম মই আগো তুমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ইয়াতে ব্র্যাকেট ওপেন কৰিব দৰকাৰ নাই হোল স্কয়াৰ হৈ গল so this is cosec হল তোমাৰ sin or reciprocal so 1 by sin theta minus now tan theta is sin by cos tan theta হল তোমাৰ sin by cos so cot কি হ'ব cos by sin তাৰ উল্টাটো হয় cot হ'ব cos by sin so ই হ'ব cos theta by sin theta whole square again do not open the bracket here you can take the LCM ये sin theta হৈ গল ওপৰত কি হ'ব 1 minus cos theta whole square আৰু ইয়াতে হ'ব তোমাৰ মই যদি এটা স্কয়াৰ টাৰ্মটো নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ দুইটাতে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিও কি হ'ব এটা ই হ'ব 1 minus cos theta whole square by sin square theta আকৌ একেটাই আইডেন্টিটি ইউজ হ'বনে যদি 1 sin square theta plus cos square theta যদি 1 হয় তেনেহলে 1 minus sin square theta কি হ'ব cos square theta আৰু sin square theta কি হ'ব 1 minus cos square theta হয় না সব ডিনোমিনেটৰ কি লিখিব পাৰিম
denominator 1 minus cos theta into numerator. Denominator I can write as 1 minus cos square theta. ये आपको a square minus b square form रही होगा because 1 can be written as 1 square. ये आपको a square minus b square form रही होगा. ये लिखिए अपन. ये आपको लिखिए अपन. The 1 minus cos theta whole square divided by 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. है e और यार एटा पावर कैंसिल যাব কি বাকি থাকিব বাকি থাকিব 1 minus cos theta by 1 plus cos theta which is your right hand side. Okay, so practicing, that is why practicing previous year questions is important because they give you an idea of what kind of questions might come in the exam. Okay, because year 2025 question is just based on your 2020 question. Okay, so that is why it is important. Now we come back. Okay, see this question. This question also came this year only. কি দিয়া হৈছে যে দুটা acute angle a और b কাৰণে দুটা acute angle a और b কাৰণে sin b দিয়া হৈছে cos a plus 60 আমাক ওলাব দিছে tan a plus b ওলাব দিছে এতিয়া আমি tan a plus b ফৰ্মুলাটো নাজানো হয়নে আমি জাস্ট a plus b ভ্যালুটো ওলালে হ'ল আমি a plus b ভ্যালুটো ওলালে হ'ল কি কৰিম এতে you are given since it is given that the sin b is equals to cos of a plus 60 degree. Now do you remember complementary angles? Complementary angle কি আছিল? The sin a equals to cos 90 minus a and cos a equals to sin 90 minus a. So ইয়াতে এইটো property use কৰিম মই sin b যদি মই cos ৰ টাৰ্মছত লিখিব লাগে মই কি লিখিব লাগিব this will be equals to cos of 90 minus b. This is cos of a plus 60 degree. Why? These are complementary angle no right এই দুই ফালে cos ৰ ৰেসপেক্টত আছে এই both side is in terms of cos so I can write 90 degree minus b equals to a plus not a plus b I can write it as a plus 60 degree b যদি এপিনে লৈ যাও কি হ'ব 90 degree minus 60 degree equals to a plus b 90 minus 60 কিমান 30 so 30 degree equals to a plus b so আমাৰ a plus b ভ্যালু ওলাই গল আমাৰ যদি a plus b ভ্যালু ওলাই গল আমি tan of a plus b ওলালে কাৰণ a plus b কিমান হয় 30 হয় না so therefore tan of a plus b equals to tan of 30 degree. What will this be? You say me in the comments at koba tomaloke the tan 30 value kiman hoy okay ঠিক আছে তেনেহলে আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিও খিনি পিছৰ ইয়াৰ চাও কি আহিছে 2025 আৰু আন আছিল so 2025 মানে লাষ্ট ইয়াৰ 4 মাৰ্কস আহিছিল এটা চাও 2024 আহিছিল this also came for 2 marks কি দিয়া আছে the angle b or angle q acute angle হয় এটা right angle triangle abc or pqr such that sin b equals to sin q হয় না এটো ab pqr হ'ব এটো this will be pqr ঠিক আছে abc or pqr triangular such that sin b equals to sin q then prove that angle b equals to angle q বাৰু আৰু দুটা ট্ৰায়াঙ্গল আঁকিলো right angle triangle এটা ট্রায়াঙ্গল দিয়া হয়েছে আর ওটা ট্রায়াঙ্গল দিয়া হয়েছে মানে ঠিক আছে এরিয়া হয়েছে যে এ right angled
such that sin B equals to sin Q. Prove that angle B equals to angle Q. ঠিক আছে so ABC ধৰিলো আৰু PQ ঠিক আছে ই 90 ডিগ্ৰী ইউ 90 ডিগ্ৰী হয়নে কি কোৱা হৈছে the angle B or angle Q দুটা acute angle or right angle triangles ABC and PQ are such that sin B equals to sin Q. Prove that angle B equals to angle Q. ইয়াতে অকলমান similarity concept আহিব তুমি যদি এই দুটা triangle similar prove কৰি দিব পাৰা then you are done হেতু আহিব এই property টোৰ পৰা তো যেহেতু তোমাক দিয়া হৈছে sin B equals to sin Q so কি ক'ব পাৰিম মই sin B মানে কি হ'ব sin B মানে AC by AB sin B মানে AC by AB হল side opposite by hypotenuse sin Q কি হয় sin Q কি হয় sin Q হল তোমাৰ PR it is PR by PQ ইয়াক দি দিলো condition number 1 okay so now in triangle ABC and triangle PQR ইহঁত দুটাক similar কেনেকৈ prove কৰিব পৰা যায় প্ৰথমটো এই angle C আৰু angle R এইটো equal 90 degree angle C equals to angle R equals to 90 degree yes then from condition 1 তুমি যদি 1 to চোৱা if you see from 1 I have AC by AB equals to PR by PQ এই PR মই এপিনে লৈ পাৰো আৰু PR এপিনে লৈ পাৰো আৰু AB মই এপিনে লৈ যাব পাৰো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব যে AC by PR is equals to AB by PQ right AB by PQ AC by PR equals to AB by PQ এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো আহিছে condition number 1 ৰ পৰা AB এপিনে লৈ গলো PR এপিনে লৈ গলো হয়নে তেতিয়া কি হ'ব এই দুটা triangle therefore triangle ABC will be similar to triangle PQR no by which criteria side angle side similarity criterion দি similar হৈ গল হয়নে আৰু যদি দুটা triangle যদি similar হয় then their corresponding angles are equal and the ratio of their sides are equal হয়নে যেহেতু ABC or PQR আমি similar proof কৰিলো so therefore I can say that angle B equals to angle Q angle B আৰু angle Q এটা proof কৰিব দিছে so we are done so here what's the next question we have the next question is this the triangle OPQ দিয়া আছে triangle OPQ right angle at P triangle OPQ right angle at P চাওচোন কেনেকৈ আঁকিব পৰা যায় right angle triangle টা লও here we have a triangle OPQ triangle OPQ right angle ক'ত আছে P triangle হৈ আছে কি দিয়া হৈছে you are given that OP equals to 7 cm OP 7 cm দিয়া হৈছে OP 7 cm দিয়া হৈছে yes and outer condition দিয়া হৈছে condition to কি যে OP minus PQ equals to 1 cm দিয়া হৈছে OP minus PQ 7 cm দিয়া হৈছে আমাক কি ওলাব লাগে sin Q আৰু cos Q sin Q যদি ওলাব লাগে sin Q কি হয় sin Q তোমাৰ OP by OQ হয়নে OP বার আমাক দিয়া আছে বাট OQ তো নাই ন cos Q যদি ওলাব লাগে আমাক PQ cos Q হল তোমাৰ PQ by OQ PQ আৰু OQ দুটাই ভ্যালু আমাৰ তাত নাই
So a দুটা ভ্যালু আমি ওলাব লাগিব হয়নে since this is a right angle triangle I can apply Pythagoras theorem in triangle OPQ what can I say OQ square equals to OQ square equals to OP square plus PQ square এইটো কি হয় এইটো Pythagoras আমাৰ Pythagoras theorem এইটো Pythagoras theorem this is your Pythagoras theorem ঠিক আছে OQ square equals to OP plus PQ square এতিয়া OP কিমান দিয়া আছে 7 PQ কি হয় PQ কি হ'ব PQ কি হ'ব PQ কি হ'ব editor please cut this solution from the beginning okay so এই question টো ইয়াতে ভুল দিয়া আছে ভুলকে টাইপ কৰক এটো আনসাৰ নলম so cut this part okay I'll start the solution of this ঠিক আছে আমি চাওঁ যে 2023 ত কি কি কোৱেশ্চন আহিছিলে so if you see here কি দিয়া আছে আমাক দিয়া হৈছে sin of a minus b equals to half আৰু cos of a plus b equals to half আমাক ওলাব আছে a আৰু b ৰ ভ্যালু হয়নে since sin of a minus b equals to half this implies that sin of a minus b now sin of what sin or kiman degree value half hoy sin 30 right sin 30 is half right so this implies that sin 30 degree right b bina sin respect to rahi gol so ei karone a minus b equals to 30 degree this is the equation number 1 right similarly aru ki dia ase and your cos of a plus b is half now cos of how much is half cos 60 is half so a plus b equals to cos 60 degree this is equation number 2 this implies that a plus b equals to 60 degree now this is equation number 2 this is equation number 2 right so আমি দুটা linear equation পাই গলো এতিয়া a minus b equals to 30 আৰু a plus b equals to 60 ইহঁত দুটা সলভ কৰিলে পাই যাম 1 plus 2 কৰিলে কি হ'ব 1 plus 2 যদি কৰা যায় কি হ'ব a minus b or a plus b minus b cancel যাব I will get a minus b plus a plus b equals to 30 degree plus 60 degree minus b plus b cancel gol a plus a twice a this is 90 degree so a equals to 90 by 2 mane 45 degree so a is only 45 degree hoy b ki hobo equation 1 put kori dilo so therefore equation 1 implies that a equals to 30 degree plus b mane 30 degree plus 45 degree kiman hobo 30 plus 40 you tell me this answer in the comments right oh wait এই ভ্যালু তো আমি অলরেডি ওলাইছিল না ফ্যাক্টরি এই ভ্যালু আমি অলরেডি ওলাইছিল এটা তো ভুল হয়ে গেল wait এটা তো ভুল হয়ে গেল we are told we have already found out right a আমি ওলালুয়ে b হে লাগে that so okay equation 1 implies a minus b equals to 30 degree this implies that 45 degree minus 30 degree equals to b this implies that 15 degree equals to b so therefore a equals to
45 degree and B equals to 15 degree. So very easy questions have been coming from trigonometry part and mostly 2 mark questions. And yare bhol hoisile baru correct kori lobo etu bostu, but more or less very solvable questions come from trigonometry part. So this came in the year 2023 and it also carried 2 marks. Okay, let's see what the next question has come. Okay, this question has come in the year 2022. কি দিয়া হৈছে এই cot theta 7/8 দিয়া হৈছে আৰু এই বস্তুটোৰ ইয়াৰ ভ্যালু ওলাব দিছে মার্ক কিন্তু 2 এ আছে দেই মার্ক is 2 only. Okay, so 2 mark দিয়া আছে ইয়াৰ কেনেকৈ সলভ কৰিব পৰা যায় if you see this part isn't this part a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, so ये क्या हो ये वो a square minus b square no अब ये तो a square minus b square formula है ना और 1 square to 1 है ये तो 1 square हो लिखा ना ये करने. So what is 1 minus sin square theta? Since your sin square theta इकने मॉडल के लिए बोलते हैं your sin square theta plus cos square theta is 1 है ना तो है ना के sin square theta is equals to 1 minus cos square theta এটো as a formula ইয়াৰ পৰা আহি আছে আৰু cos square theta equals to 1 minus sin square theta এই দুটা formula আহি তো ইয়াৰ পৰাই আছে হয় না তো এটা মই কি লিখিব পাৰিম here I can write 1 minus sin square theta is cos square theta and 1 minus cos square theta is sin square theta right? So as a whole yak moi ki likhibo parim cos theta by sin theta whole square and cos theta by sin theta whole tan theta whole tomar cos sin by cos, so cos theta ki hobo cos by sin right? So e ki hol tomar cos theta whole square and cos theta kiman dia hoyse 7/8 মানে 7/8 or whole square মানে 49/64. So kiman hose just 2 marks and it is easily solvable. Okay, আমি চাও এটা ইয়াৰ পিছত question কি আহিছে. Okay, if you see this 2022 question, the 2022 question 2 is similar to one question that came just before we solved. It just kebochaman agote aise. See 2023 this question came and 2022 etu aisile মানে তো 2022 question to 2023 almost same pattern repeat hoise মানে তাতে a b আছে ইয়াতে xy আছে মানে so let us try to solve this. কেনে কৰা যায় কি দিয়া হৈছে অলপ বেলেগ এটা কালাৰ লওঁ এটো কৰি আমি লাইছ কি দিয়া হৈছে the z to sin of x plus y equals to 1. Now sin of how much is 1? Sin 90, right? So sin of x plus y equals to sin 90 degree, which implies that x plus y equals to 90 degree. Suppose this is equation number 1. Aru ki diya hoise also ki diya hoise cos of x minus y equals to root 3 by 2. Now cos of how much is root 3 by 2? Cos kiman degree value root 3 by 2 hoy cos 60 to half, cos 60 half, cos 30 root 3 by 2. Well, the cos of x minus y equals to cos 60 degree no hoy it will be cos 30 degree. তোমালোকে যদি কেতিয়াবা প্ৰবলেম পোৱা যায় ভ্যালু কেটা কেনেকৈ মন ৰাখিম তোমালোকে এই ট্ৰায়াঙ্গল মন ৰাখি লও এইটো হল আমাৰ 60 এইটো হল আমাৰ 30 এইটো হল 1 2 root 3 1 2 3 হয় খালি এটা root 3 আছে ইয়াৰ পৰা গোটেই কেটা ভ্যালু ওলাই যাব বৰ্তমান আমাৰ কি লাগা আছে cos 30 মানে side adjacent বা hypotenuse মানে root 3 by 2. Similarly cos 60 ওলাই যাব এই একটা ট্রায়াঙ্গল পাই গোটেই কেটা ভ্যালু ওলাই যাব ঠিক আছে. So this implies that your x minus y equals to
30 degree. This is equation number 2. ইহঁতক যদি সলভ কৰা যায় 1 plus 2 কৰিলে কি আহিব 1 plus 2 কৰিলে কি আহিব this I will get a x plus y x minus y cancel যাব 90 plus 30 কিমান হ'ব 120 ই cancel যাব so this is 2x equals to 120 which implies x equals to 60 degree x value ulal you tell me y value enake ulwa jay y value ko put korile ol so equation 2 only equation 2 ki imply koribo that to x minus y equals to 30 degree hoy this implies that x amar kiman asle x amar asle 60 degree so 60 degree minus y equals to 30 aine y ke bine loi gele 30 bine loi ele ye hobo 30 degree equals to y so x value palo 60 y value palo 30 degree now this came in the year 2022 now let us move on to what came again some value sin 30 tan 45 cosec 60 sec 45 kiba kibi dia ase you are told to find the value ইয়াৰ value ওলাব দিছে ঠিক আছে ইয়াৰ value ওলাব দিছে এই আর কৰিবলৈ একো নাই if you are able to find the values the গোটেইটা value যদি মনত থাকে তেতিয়াই কৰিব পাৰিবা নহলে তো নহব ঠিক আছে sin 30 value কিমান sin 30 if you remember here you just have to input the values and 3 marks came 3 marks diya ase why because this here is a question on memory this is a memory based question right because if you don't because here the concept nahi only if you remember the value only then you can proceed jodi value monot na thake you can never proceed now sin 30 if you recall is how much sin 30 1 by 2 so sin 30 whole to 1 by 2 this is 1 then cosec 60 cosec is the reciprocal of sin right sin 60 kiman you don't have to separately remember cosec 60 so the sin 60 manot thake just reciprocal koribo lage sin 60 kiman sin 60 root 3 by 2 so cosec 60 2 by root 3 this is 2 by root 3 divided by sec 30 is a reciprocal of cos sec is a reciprocal of cos 30 kiman cos 30 asile root 3 by 2 cos 30 root 3 by 2 so sec 30 2 by root 3 then plus cos 60 kiman cos 60 if you remember is 1 by 2 cos 60 is 1 by 2 then I have cot 45 jodi tan 45 1 cot 45 1 hoy okay so this is the value we got so yate ekra value to eki so if you see this is I can write it like this and here also if I put it like this here 1 plus 1 by 2 kiman 3 by 2 so 3 by 2 minus 2 by root 3 divided by ekhine to 3 by 2 hoy so 3 by 2 plus 2 by root 3 hoine hoise ei uporot etu ase tolot etu ase upor minus tolot plus hoine ki kora jay take LCM lole ki hobo yate LCM lole aibo 3 root 3 minus 4 divided by 2 root 3 aur epine 3 root 3 plus 4 divided by 2 root 3 e cancel jabo ki baki thaibo you will have 3 root 3 minus 4 divided by 3 root 3 plus 4 3 root 3 plus 4 from here you need to yak rationalize koribo lagbo yak rationalize
কৰিব লাগিব that is exactly the reason that it is carrying 3 marks rationalize কৰা মানে 3 root 3 plus 4 আছে ইয়াৰ minus দি multiply কৰিলে হ'ল মানে 3 root 3 minus 4 দি multiply কৰিলে ইয়াৰ answer ওলাই যাব so how I hope you will be able to do that ইয়াৰ পিছত কি আহিছে okay this came in the year 2020 কি দিয়া আছে you are given this is sec a 13 by 12 দিয়া আছে আমাক কি ওলাব দিছে আমাক ওলাব দিছে sin আৰু cot a sec কিহৰ reciprocal sec is the reciprocal of cos a this is equals to 13 by 12 হয় নে now if I take reciprocal both sides কি হ'ব cos a equals to 12 by 13 হৈ যাব হয় নে cos a equals to 12 by 13 sin কেনেকৈ ওলাব if I square both sides this will be cos square a equals to 12 by 13 whole square মানে 144 by 169 right? Your cos square is nothing but 1 minus sin square a this is equals to 144 by 169 sin square যদি এপিনে লৈ যাও ইয়াক যদি এপিনে লৈ আহো কি হ'ব 1 minus 144 by 169 equals to sin square a right? So therefore I can write that this implies sin square a equals to এপিনে reciprocal হলে কি হ'ব এটো 169 minus 144 by 169 minus 144 কিমান 25 correct so this is sin square a equals to 25 by 169 which implies sin a since this is quadratic here plus minus দিব লাগিব this is 25 by 169 which equals to plus minus 5 by 13 और sin a ওলালো cos a ও আমাৰ তাত আছে হয় নে so what will be cot a therefore cot a is equals to cos a by sin a cos a কিমান cos a whole তোমাৰ 12 by 13 হয় নে divided the entire thing is divided by say 5 by 13 what a positive value of sin এটা কি হ'ব এইটো 12 by 13 ইয়াক যদি ওপৰলৈ না যায় 13 by 5 this goes cancel this is 12 by 5 so cot a কি আহিলে 12 by 5 yes okay so we have solved a few questions for 2025 till 2020 I hope they are clear in the subsequent parts I will be releasing the previous year questions the full series here are trigonometry questions I will be releasing the most probable question series on trigonometry and as well as the chapter wise previous year questions from 2025 till 2020 প্রত্যেকটো chapter কারণে real numbers polynomials linear equations quadratic equations everything will be released okay আর এখানে আমি যদি previous year question at least last 5 বছর যদি করা যায় that is enough that is more than enough to know the paper খন কেনেকুৱা আহিব পাৰে at least paper খন দেখি ভয় নাখাবা so that will be enough for solving it okay so এখিনি কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট মেট্ৰিকৰ কাৰণে আমি at least বৰ্তমান এখিনি question এখিনি this is not the entire thing you have to practice each and every question from your exercise from your book ঠিক আছে examples বোৰ খুবই important বুকত থাকা হয় নে লগতে previous year তুমি মই 5 বছৰ পঢ়িলো তোমালোকে যদি at least 5 years question তোমালোকৰ যদি মনত থাকে if you go a little back say at least till 2015 if you go then you are done ঠিক আছে then you are well to do তোমার পরীক্ষা if you are able to do the if তোমালোকে যদি মেট্ৰিকৰ কাৰণে যদি বুকখন A to Z কৰিব পাৰা বুকত থকা এক্সাম্পলছ খিনি A to Z যদি তোমাৰ কৰা আছে কৰিলে নহয় মনত থাকিব লাগিব বুজিব লাগিব হয়নে এখিনি যদি কৰা আছে আৰু লগতে যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন কৰা লগতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন যদি কৰা তুমি পৰীক্ষাত at least ভয় নোখোৱা because you have practiced enough and তুমি নহয় HSLC তোমাৰ পৰা ভয় খাব ঠিক আছে তো এইখিনিতে মই সামৰিছো so we'll meet in the next video thank you for watching